বংশামা রিয়াং নাকি বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ত্রিপুরি কমিউনিটিতে পরে এসেছিলেন মানে ইতিহাস তো সামনে এটা কিন্তু বিশেষ করে সময় কিন্তু তিনটা সাইড নিয়ে কেন তিনি বিয়া করতেন একদিনখা হতে পারে দেশ হতে পারে মিজোরাম হতে পারে আছে দিন সালচাও ওই ত্রিপুরা হানি সীমানা মিজোরাম লিখবে আবার ত্রিপুরা সানি ত্রিপুরা রাজা তারপর যে রেন্ডি যেমন মিজোরাম লংকুল বলালিয়ান যেমন আরো রাজানি ফিসারিবার থাंनाय बबा राजानिबा ত্রিপুরা রাজানি প্লে তারপর আরো লেজু বুফানো থাंनाय দি লেজु बुफांसे गरजो बुफां बुथाय थेगे बुथाय सिनिया आसे कुजुबो आरो राजानि कुप्रिताय रानि कुप्रिने दैता फिसारि दङ ओमफ्राय जे सानाय अब बंथायके सामो चालिया बियो जे सामनि अब कुबिका अब सामो थिक दं अब आं हाया हिमायादा सानाबो दरकार अब सामो थिक दं किन्तु अ टाउन कोनो प्रसा ताकि लिडार बा मन्त्रि किनाबे बेदिनो समाज बिसिं बर' रंगै सानो आरो नों बनि कालचार नि ससाइटि नि तमंजां न सुदु मन्ज सिबि फुनबो दङ बायनिया आरो जों अल ओभार त्रिपुरा अल ओभार इन्डिया जोंनि अल ओभार वर्ल्ड जोंनि ससाइटि कालचार न जत बसुन का जाबा तरि जों फोकास खागिना जोंबो सिजानि थाना नांगौ इते 12 वर्ष तो गणतन्त्र हाबले आरो सुजुग नायले अब तो सुजुग नायले माने जानले कारण जे सागा सानैबो जो बगलानि सोलों थान थानाय बायदि फुल फिल्म सुयाना बस थान थानाय पुरा खायसो मालिया आरो जागाव पुरा सिसु याति दाम सा ले हिथायले दं गोबाय किन फरेनार ग्रुप सुना अब तो साथै itu ani moten ke apa nongke saya kemana 24 घंटा kalau sampai naizak মোবাইল টাও বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যিক কমেন্ট নিয়ে জেনারেশন নাই কমেন্ট না কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়া দলের বিশেষ গাড়ি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরচা पार्टी आइपिनि प्रेसिडेंट फना ताबो नङा मा होतबा तै आरन बिसिंग तैसा रियान बो संनि इंगै अमा हैन तैसा इंटरेस्ट केसिन खना सम्भव त ठीक ये तो रियान बो संबा के अब ताहंतो सिमानि आं बो अबन टिभि किसा कुकिं के आदेव उजान आर खां के लिया तम के बा खरसा बरकनि नग निमंत्रण लांजागे निमंत्रण थांनो वालाय थांका no panse mungsa salian ke ang hasal to me abo no bole jali abo bole jak hasal to no lagu hai ngai to din sing ke eber al bisel no ka bies kura no hanke bies ku program wa nogra okra nei de ringit langza ka সম্মানিত nogra to tela lang la ka aro kau lang le tin ki sabe to organisation la ka abo sababi nai no eta isani sele ngu no aro ni bisingo no hanke bias ku senang saya ke abro tiga anu tam sanai nahi ang naik teman usi jadi bias ku omas parang ku saya ke abro mas sama ambu kisal itu tabu ke bias ku saka de kam tiga ka kalau loge songroma ber no bos saka itu ba kasil drum kasko mai chu de sunga tantam jadi dia ni sunga tantam mana sunga tantam ke baru abro tiga orang ke movement rawan dulu menemukan गत इसमें तब समय सिने जरा सामाजिक संस्था तो लेगा अनेक किसी अपने किसा के बाक्सा के स्पीच नहीं दी था आप लोग गई वो जरा सोसाइटी में निबुम ना तो कैसे सोसाइटी में होते हुआ कहाँ है बड़ा किसा लगे अब आती है हम जाबे चिपक कितना कुछ नहीं थी कौन दे रखा हम के अमा हेके साजमाने अमा चालिया अब दुख जाना itu bagi nigus lah kafir mana jadi nak kubui और सेंस तो दिस सकान के जे रियांग रोमा बांग्लादेशी बा इधरने अब नि योरो सकान के अब चालिया itu इतिहास तो सामथन थने itu चिंतो वो बीएस को दे समय है चिंतो तीनटा साइड नि होते न चिनि रियांग रोमा एक इनका होते बा जे साजमान ते खा होते बा ani mizoram putra asa din saljawa ত্রিপুরা হানি সীমানা মিজোরাম করিলে আবার ত্রিপুরা সামি ত্রিপুরা রাজানি আবার তারপর যে রেন্ডি যেমন মিজোরাম লংকুল বলালিয়ান যেমন আরো রাজানি ফিসারি থাंनाय আবার বড় রাজানি বা ত্রিপুরা রাজানি প্লে তারপর আরো লেজু বুফানো থাंनाय দি লেজু বুফাंसे गरजो बुफां
buthai theke buthai siniya ase kuchu ko aro rajani pukri tai rani pukri ne dita fishery tomo abo te yesu wadi wa asil no jesu satung tung asil nang aro thangai bor sikai bui nei di nang jesu satung bu put edi sabara maya asil mane ga abo ne asil pasir ago chini rian ro to mere ro to aro ogro khale ngai rangsang ni pia rangsang ni lota mane ro to bai bangma omong bu sabi ne abo bu ek somoy yo nani rajani andaro hoite ba kishu part hoite ba Bangladesh abo godi khaje tabo bubagra era 184 জন রাজবংশনি ইতিহাস ন নয় খানকে তিনি সীতা কুণ্ডু থেকে শুরু থেকে বছর মন্দির সন্দিনী বাংলাদেশ হতো আমি তো বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ান প্লে जों রিয়ানরা দেশ বিভাজন খা দেশ বিভাজন যারা পরে ফাইনাল আউট বাংলাদেশি মিলে হেদে আমজাবি সিমানিতা দেশ বিভাজনের পরে ইন্ডিয়া আনখা ইন্ডিয়া কে হিন্দুস্তান খা हिंदुस्तान की पड़ेगा होते बा ने पाकिस्तान में पाकिस्तान में देखा पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में देखा विभाजन एरपर जाफेनी अनुसूचित बांग्लादेश yang Pakistan ini kan ke Pakistan ini aku विदेशी yang Bangladesh ada dong विभाजन पर के yang फाइनल orang Pakistan Bangladesh ini kan tapi buat je busung itu di bahasa busung ba ni to jatwa busung itu jara desh विभाजन पर फाइनल orang पर अनुसूचित परिणाम ini jara refugee ini people hotel ini. Ke amah ikhlas tu sangat kan kani wah. Hoite ba bo clarification dari mana hoite ba kisu 19-20 mana. Ke abo 19-20 mono tai khoroksa leader saya woi. BS kun ingai khoroksa jadi okau no bahasa wisaka angke. Porer dino. Prothom din to je nogre okra je kau saitang kate baki okra saitang ka onek kisu angka. পরের দিনে যখন প্রোগ্রাম উদ্বোধন উমনির সাথে সাথে যেটা সংগঠনই বড় বড় অঙ্গ মিয়ানি হরনি যে ঘটনা যে উমার মুক্তি গিয়ে আপনার পরেও হয়তো যে ঠিক প্রেসিং খেমাইকে আছে ক্লারিফিকেশন দিমেই আপনার মঞ্চও আপনার কিছুটা সামাজিক থাকে হয়তো আরো দ্বিতীয় তাই লিডার থাকে অকৌন সাইয়াকে তিনি অমাই ফাইয়া থাকে আরো হয়তো কিছু রাজনীতি কবুল থাকা হয়তো আরো কিছু ধর্ম কবুল থাকা ও সংগঠন সোসাইটি গোবাং দङ অব কিসা হিংসা আনলাयो অব কিসা হিংসা আনলাयो হয়তো ভাইকে কোনো দংমানো apa tu, orang tu himmaya, hingsa orang tu himmaya, itu akhir pun orang mau, oke, sikon sana tahu thangka, abu ni bagai, jadi na kubui na, prakriti monco bahasa ke, je jati dah kami program di monco bahasa ke na, rajani sarve sarva bahasa ke jadi Bangladesh ini tu thangkai, abu kubui dukho jana, কিন্তু ইতিহাস সারা thang thaniwa, itu abu pura dekha kera thang thing kini bikur tu sleep pun thangkai, itu consideration pun relaiman. Okay, je sanai, apa bangkai ke sanat calia, ia je samoni, apa kubik kau, apa samau tik tu, apa orang hanya himmaya ta, sanat itu dorkar, apa samau tik tu, itu apa orang, kuna perusahaan kita leader bah menteri ini ada, jadi lah, samas di sini baru orang ini sakit, loge na, apa bangkai, ini omah ini ada, anjab itu nanti. प्रेस मीट बा मीडिया रिंग क्लियरिफिकेशन खाय खाय आय के बुन सेकेंड डे नि जे प्रोग्राम उदन खायबो तन अवश्य नङारो नबाय अकरा आलिना संगठन बरन तो नाय बरन प्रोग्राम साबेनि परे हेते तो हरत अनेक किछु होइछि से उदन आबन ब ओ मंचवा तिनि आबन बाकी क्लियरिफिकेशन ब एडभांस रिगै जदि आबन पेशा आलादा जागा प्लान खानके तिनि खरसा तिनि माहिते काउकाय आन बुझिना निरबता ang tunggu itu ni anai, betul itu ni anai. Ada jaga anai kisu tu, ini te barang borsa tu, gonotantra hak le, ada sujud guna le, awak tu sujud guna le, malah ni angle. Karena jas hakas anai tu, jika boklar kisu dengan thang thani kita bini full film suya na, basara thang thani tu pura kisu malah ya. Ada jaga awak, bok pura sisu ya tik tamsa, nilai nilai le untung. Kebaik ni foreigner ki, grup sumna, awak tu sakai itu ani moten ke, apa nom ke. Saya kemarin 24 घंटा क्रॉस sampai tengah, 24 घंटा wa संगठन बरन अब न आसु गेरारिंग समाधान खाना तो साथले बना kita खरसा ने टाटा सा sakit bara राष्ट्रीय संघर्ष भाषा संघर्ष थां आंजा बुझिना तो अपन बगे न सन्देह ना किन्तु जदि न साइतन खानके अब कुबुन माने तब सानाय अब कुबुन दुखित जाते अमाहेराव साइतन के जाय जों ताबो पार्टी आइके खायदों से
ওয়াজিকে বাংলাদেশ সিগনা করবে যারা বিভাজননি পরে ফাইনাই আবো বাংলাদেশ দিন মাসিবলে কোনো জাতি কোনো দফা কোনো বসু মেনশন হয়েছে বিদেশি নিয়াবলে হ্যাঁ আরো জায়গা করতে যদি না সাইতো থাকে রিয়া বুঝ মরো বাংলাদেশি সাইতো থাকে চালিয়ে তা বাবা একদম চায়া নব কে মঞ্চলে করিবা স্পিচ সাবজেক্ট না আর বিশ দাব সারা পড়ুন তাও প্ল্যান সুস্থ জায়গা ও জায়গা নিয়ে কে বাইরে কে সারা সিস্টেম সাইড কিছু ইএম সাইড যে আরো নেই উত্তর জার্মান আবো হাইয়া যদি সাজা কোন কানতে আরো 20 কানে না অফিস মনে তাও চিন্তা রাসা তিনি যারা বাংলাদেশি ওয়ানকে বাংলাদেশি নিয়ে ওয়ানজিবো আরো নি পুরানা তঙ্গো ক্রি নিয়া যারা দেশ বিভাজনের পরে ওয়া যে ফাইনাল বড়সে ইলিগাল হলে না ও ইলিগাল নি ইস্যু তো আবো দেশ বিভিন্ন কায়দা যে আবো তো যে কোনো রাজনৈতিক দল অনুষ্ঠান হতে পারে যে কোনো সমাজ দল অনুষ্ঠান হতে পারে কিন্তু আনি গোষ্ঠী আনি তাকু আনি বুকু বল নাই তঙ্গ তো ও হাওয়া বসুক বতনি তাকু বুকু বা বুসুক বাং তং গবা আছে বল ফলিদার বাংসিনে বসুক বতনি সে তাকু কুস ফাইও গবা বিআই নি বাবা গবা বাংসিনে apa itu সরকার আমার তাহার পদক্ষেপ না নামো এবং যতনি স্বার্থে বসে দেশ নিঃস্বার্থে রাজ্য নিঃস্বার্থে জাতীয় উপজাতি ওই অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে কোনো এই যে রাজ্য অনেক কিছুর জন্য মানে নিঃসন্দেহে কিছু থামি তোমার মতো পরিবেশের তথ্য যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে এমন লগে আবো তো শুধু ত্রিপুরা বিভাগে আবো যে সমস্যা তোমার ত্রিপুরা বিভাগে শুধু আবো ক্ষতি হতো না আবো যত রাজ্যবাসী বিভাগে যে ইলিগাল মেটার ক্ষতি হতো তো আরো বিভাগে দেশি ওর সাথে সাথে আরো জায়গা পাইব যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কাউ পাতি পালাই তো মনে চড়াবো না যদি ভোর উলাই তো মনে চড়াবো না কাইসা অঞ্চল বাছাই কাউ সানারखौ যদি बुस्लायस्लि बुंगे सायो जाथा बा साना थां थानिवा बुस्लायस्लि बुंना काउया हयतोबा बे खाफाय थांखिया पुरा आंसुगिया आबो तिन हयतोबा प्रतिक्रिया आंथां आबो साबनि नै आबनि बागै শুধু বিএস কইয়া যে কোনো সংগঠন শুধু গ্রুপ বসুনিয়া অন্য যত বসুনিনা আমার প্রোগ্রাম লাগন থাকে নগরাই অগ্রাম মারি নাই কারণ যেহেতু আবার সরকারিভাবে সে রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড এন্ড রিকগনাইজ যে সরকার নিলনি আর জায়গাও 20-25টা স্থল তো রন ব্রাউনি নাঙ্গিগিনি নাই থামুথামি জায়গাও গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পর থামি আর সাজাও হইতো সহযোগিতা দিতো রাং স্পন্সর খাইতো এবং নং নিনি কালচার নিনি সোসাইটি নিনি তমুং জামুং শুধু মঞ্চ সিমি ফুনুগৈ তমু বাইয়া আবো जों অল ওভার ত্রিপুরা অল ওভার ইন্ডিয়া जोंनि অল ওভার ওয়ার্ल्ड जोंनि सोसाइटि कालचार न যত বসুন অকলা জায়গা তৈরি जों ফোকাস খাইगिनो जोंबो सिजाबि थाना नांगौ তো आं मते आबोनो जों যতनो दिगना नांगौ जाते गावला म गाहाम सारा थांनिबो हयतोबा बयबाय हामिया बुजिजाक थाङानो आसा फैयो अबाहेराव गाहाम सारा थांनिबो हयतोबा हामिया बुजिजाक थाङो माने हामिया সাজাইয়াখনো কিছুটা স্লিপ হতে পারে না আবনো দিগিনো যেটা প্রতিক্রিয়া কেটে খরচা ধরে তাবো বমিছি বয়ে অনুজন করে না কিন্তু আবো তার মতে রাজনীতি মিশন দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেরা অবহেরণ লগে লগে 24 ঘন্টা মিশন সভা যেহেতু নিজে নিজে আগতম অবহেরণ ক্লিয়ার কাট থেকে যাতে 33তম হজাগিরি অমহাইন লেখা নিয়ে বই yakshi shulmaya sa tawa abi bagina kita mana am kita asuna orang kita asa sarawasu yes hamma